Tuseme nini kwa yoyote? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakuna yoyote atakayesimama kukuwa juu yetu. Hakuna yoyote atakuwa juu yetu. Hakuna yoyote atakayeweza kukuwa mbele yako. Atakayeweza kukuwa mbele yako. Hakuna yoyote atakayesimama. Hakuna yoyote atakayesimama kupinga huduma yako, kupinga huduma yako. Hakuna yoyote atakayesimama kupinga maombi yako, maana Yesu yu pamoja nasi, maana Yesu ni mtetezi wetu. Ni nani anayesimama juu yetu? Ni nani anayesimama kupinga maombi? Ni nani anayesimama kupinga huduma? Ni nani anayesimama kupinga baraka zako? Maana Yesu akiwa upande wetu, hakuna jambo ngumu asiloliweza. Maana Yesu akiwa upande wetu, kila baraka aliyoahidi kama zitakawia, lazima zikufuate. Maana anasema katika maandiko yake ya kwamba hakuna silaha itakayofaulu.